Yaz 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 işte. Terezeni açtılar. Tıp 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 ете. Ere тамшалар. Қар ere bitken. Aytganing bit qor ere bitadi. Пожалуйста. Kitlar kulanka. Amator naстоящий avul qizi. Yomg'irdan da qo'rqmay. Kelib olam degan mashina bilan kerak tugildi. Bog'cha ortida qor erib bitgan. Krasota. Krasota. Ha, bu men. Nechik sizga? Горизонтальный videolar. Shapmi? Ekranga qaradi. Gil vertikalni tushadiring bitni. Bulay bu yo'li mana bulay tushiram. Aytganim endi bir videoda. Chunki bu videolarni YouTube'ga kiritam. YouTube'ni ko'paytasi kela. Chunki YouTube'ning prosmotrlari az bo'lsa-da o'xshab ketira, lekin men unda monetizatsiyani qo'ymadim. Alloh bersa bir 10 ming, 100 ming yozuvchi bo'lg'ach qo'yashaqman. Haliga reklamasiz qaray olasiz. YouTube'da mening videolarimni siltamasini qoldirashaqman. Post ostida kirigiz. Kimlar YouTube'da bor? Kimlar YouTube'da bor? Kommentariyaga yozig'iz hali. Men YouTube'da bor deb. Kimlar meni topa olmay, bor tik totar molaygan deb yozasizda, men shunda kelib chiqashaqman. Haliga kayfuyim. Красота! Она моя подушка. Подушка такая. Она не твоя. И не твоя. Islom, boynar salam. Подписчикларga salam jiberadi. Ha, yara, Islom занят. Mana qarasiz, bizim Islom молодец. Sega o'ynay. Kimlar Sony PlayStation, bizda Sega'mi? Ах ты, зараза! Заложил. Ничего. Я его сейчас уложу. Balalaraymi? Bichuram sen aytirlar. На! Bizning 10 aprel bo'laydi bu. Qarangizlar. Tak, bu totarcha yozilgan, malla anglishchami? April. Ey qizim. Qiziq. Молодец. Ну, зраккina qoldi endi, zrakkina. Забор покрасим. Привет, ай. Молодец. Дай 5. Будешь вонять. Даже... Это у нас по одинаково хп. Все у нас по одинаково. Так, men qorasaymi? Угу. Sen baxtlimi? Посмотри. Тут еще повторки есть. Теперь молнию. Еще одного круто. Еще один дискос. Bratан.
Икенче ярда брат. Всё, ты как шпион. Бар, кір. Hı. Sefinemede hakikaten bu. Sen Arap terime boyunca bir şey diyor. Ne başka sadece verme. Hani o ite bağlı mısın değil mi? O ite bana ne? Beklemliyor mu bir şey? Öyle. Вкусняха. Uşlarga istemer olsun. Biz Qorabayda qonaqda. Qorabay u avul. Bu Kamchatka'dan kelgan ekran. Qo'ya. Ну-ка. Камчатский краб. Супер. Ondan sonra şey bakavşka. Mana Qorabayda mana shunday uy bor. Bu uy mikan, bu muncha mikan, bozmisin, bu narsa bu kim bilan yozig'iz hali. Bir qiziq bu. Malinkiygina. Munchasiz nikak. Так. Ага, sutula. Munchani. Yo'q. О! С пылу жару. Мен тез-тез туда-сюда чөнки Акбар суни әлегә җиңеләбез 1-0. Алла бирсә барса яхшы булачак икенче период. Давайте. Ну бу видеоны сез, наверное, бу видеоны сез дүшәмбе көнне караячаксыз. Шуңа күрә минем сүзләр дөрес булыр дип өметләнеп калам. Быел беренче тапкыр Салават күперен күрәм. Менә карагыз. Сезнең дә күргәнегез булмагандыр әйме. Бүген бик матур кич. Карагыз. Красота. Ну, телефон бөтен матурлыкны биреп бетер алмый. Шуңа күрә күз алдыгызга китерегез ничек. Матур. Мен әйтәм, яңгырлы көндә мунча керәсе килми. Чөнки яңгыр ява, пычрак. Ну ладно, хәзер. Бу круто була. Круто бул. Мунча видеоларын әзерәк киметәм, чөнки шул ук бер мунча, шул ук бер авыл дип язучылар бар. Ну шуңа карамастан киметәм, яме.
Ну мұнша шәп біздің. Нәшә десең дә. Мен айтам, зато мұншадан шыққаш, яңғырлы күнде, как будто контрастный душ. Мұнша құрметіне бик зор рахмет. Баршаңызға да бұл видеоны қарап жүрген үшін айрым баш ием. Сау болыңыз. Сен сау болыңыз. Пока-пока.